सियासी तौर पर लीडर गुजरे जो बाद में उस मुल्क के हुक्मरान भी बने, कौम के हीरो भी बने, जिन्होंने साल जेलें काटी। कोई भी नहीं, सारे मिल भी जाएं 10 लाख बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। कहने को आप कह सकते हैं कि ये एन बंदा है, कह दो 1 मिलियन। आपकी जो मकबूलियत है, इसके बारे में हवा में मकबूलियत है, लैंड करें तो मैं आ गया, फाड़ना फाड़ लें। जेल में रहते हुए गुड्डी चढ़ना शुरू हो सकती है आपकी दोबारा। तो देखो ये दिलेर आदमी था, वो बजाय प्रोटेक्टिव बेल लेने के या मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करने के बजाय उसने कहा यार मैं आ गया हूँ पकड़ने। यार आपकी कहाँ बात हुई है, आप क्या क्या चीज़ देख रहे हो, कौन डाई डाउन हुआ है, कौन न्यूट्रलाइज हुआ है। तो हौसला दिखाना पड़ेगा, दिलेरी दिखानी पड़ेगी। सियासत में कई दफ़ा वापसी के लिए दिलेरी और हौसला दिखाना पड़ता है। खुशामदेद। मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये कन्फ्यूजन रही। वो जैसे भी आना है। वैसे एक बात है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब हम तो सियासत करते नहीं, हम तो मीडिया में रहते हैं, अपनी रोज़ी का एक ज़रिया हमारा मीडिया ही है, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो एक ज़हन में ख्याल आता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बजाय जलसे से खिताब करने के, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की बजाय अगर वो आके सीधा अपने आप को हवाले कर दें कि फड़ो जी मैनू अंदर कर दो जी, मैं तैयार हूँ इसके लिए, तो शायद सियासी तौर पे बड़ा फ़र्क पड़े उनको। हौसला करना पड़ेगा। अगर हौसला है तो आप 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, आपकी गैर हाज़िरी में यहाँ पर भगोड़ा तक तो आपको कहा गया, जो बनता भी है। आप गए थे कुछ दिनों के लिए कि जी मेरी बीमारी है, मेरा मर्ज़ है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में रह नहीं सकता, बाहर बेहतरीन इलाज होता है, तो वहीं के होके रह गए। आएँ अपने आप को हवाले कर दें, अंदर हो जाएंगे ना, जेल में चले जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग जेलों में जाते रहे, पूरी दुनिया की तारीख पड़ी हुई। जेलों में जाने के मैं फ़ेस करता हूँ कौन सा केस है, मेरे वकील भी होंगे जो अदालत में मेरा केस लड़ेंगे, मैं फ़ेस करने को तैयार हूँ, ताकि वो 4 साल का जो एक आप पे मलबा पड़ा हुआ है, भाग जाने का, मुल्क से निकल जाने का, मुसीबतों से बचने के लिए आपने मुल्क से बाहर जाना तस्लीम कर लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब मैं किसके दौरे हुकूमत में गया था, मेरा सबसे मुखालफ जो है इसकी दौरे हुकूमत में मैं गया था। और अगर ये कहा जाता है कि मुझे गलत तरीके से भेजा गया, तो गलत तरीके से तो उस वक्त की हुकूमत ज़िम्मेदार है, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन उस वक्त की हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। जैसे पीटीआई के कुछ हलके जिनसे कभी कभी बात होती है, उन्होंने कहा जी वो पैसे लगे थे। मैंने कहा ये सुना मैंने भी है कि नवाज शरीफ साहब ने को पैसे पूसे लगा दिए थे। पैसे किसके पास गए थे? वो बस अपना आज के दौर में बात करें, नहीं वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने लिए थे। अच्छा जी, वो अपनी अपनी ताबीनें बयान करते हैं अपने अपने हिसाब से, इतना वॉल्यूम था, इतना हुजम था, पैसे इतने थे या इतने थे, हमें क्या पता, हमारे सामने दिए गए थे, या कोई दस्तावेज़ाती सबूत हमारे पास आ गए कि उसको देख के हम कहेंगे ये इतने पैसे दिए गए थे। ये बातें होती हैं जो हो रही होती हैं। तो जी अगर कमर जावेद बाजवा ने इतने पैसे लिए तो बाकी पैसे वो भी जी उनके साथी कहा गए, तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान तो सब वज़ीर आज़म थे, तो इसका मतलब बाकी पैसे इमरान खान ने पकड़े होंगे। आपके पास मियाँ नवाज शरीफ साहब बजाय इसके कि पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप क्या मुसीबत में पड़े होंगे कि फ़कीदुल मिसाल, ऊपर से सियासतदानों का ये बन गया, सियासी जमातों का ये बन गया 1 मिलियन मार्च। अब ये 1 मिलियन मार्च की समझ नहीं आती। 1 मिलियन का मार्च का मतलब तो 10 लाख बंदा, 10 लाख बंदा कोई नहीं इकट्ठा कर सकता पाकिस्तान में, कोई भी नहीं, सारे मिल भी जाएँ 10 लाख बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। कहने को आप कह सकते हैं कि ये एन बंदा है, कह दो 1 मिलियन, आप उससे बच जाएंगे। लैंड करें तो मैं आ गया, फाड़ना फाड़ लो, अंदर कर देंगे, किसी जेल में भेज देंगे आपको। जेल में रहते हुए केस लड़ें अपना, जेल में रहते हुए गुड्डी चढ़ना शुरू हो सकती है आपकी दोबारा। कि देखो जी दिलेर आदमी था, वो बजाय प्रोटेक्टिव बेल लेने के, कौम से खिताब करने के या मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करने के बजाय उसने कहा यार मैं आ गया हूँ पकड़े। यार देखते हैं कानूनी तौर पे जो चीज़ निकल रही है उसको फेस कर लेना चाहिए। ये बहरहाल बेहतर हल है, बजाय इसके कि अपना फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो कि नहीं होने वाला, बजाय इसके कि 1 मिलियन मार्च जो नहीं होने वाला। मुनासिब हद तक लोगों की तादाद इकट्ठी हो जाए बड़ी होती है, लेकिन चूँकि पेट ही नहीं भरता, आवाज़ निकाली होती है, सपोर्टर भी कह रहे होते हैं 1 मिलियन मार्च, किसी को नहीं पता 1 मिलियन मार्च होता कितना है, किसी को नहीं पता। बस जलसा दे के ना, अपना जलसा जुलूस मुजाहरा देख के
1 ملین سی، وہ کہاں سے 1 ملین ہو گیا یار؟ کسی کے حساب سے نہیں ہوتا 1 ملین. 1 لاکھ نہیں ہوتا تو 1 ملین تو دور کی بات ہے. 10 لاکھ ہوتا ہے 1 ملین. تو اس سے میاں نواز شریف صاحب بچ سکتے ہیں. پیش کر دیں آ کے جی میں آ گیا ہوں. حوصلہ دکھانا پڑے گا، دلیری دکھانی پڑے گی. سیاست میں کئی دفعہ واپسی کے لیے دلیری اور حوصلہ دکھانا پڑتا ہے. حوصلہ دکھائیں، دلیری دکھائیں. کوئی پھانسی خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی، عمر قید کی سزا نہیں ہوتی. لیکن یہ تو ہوگا کہ یار وہ بندہ آیا ہے، 4 سال بعد آیا، وہ سیدھا جیل گیا، شان کے ساتھ جیل گیا. اور جیل جا کے یہ نہ کیجیے گا جو عمران خان کر رہا ہے کہ جی مجھے تکیہ چاہیے تو مجھے ورزش کے لیے کمرہ چاہیے، مجھے سائیکل چاہیے، فلاں چاہیے. آپ نے ڈٹ کے جیل کاٹنی کہ جناب جو مل رہا ہے نا، جو انٹائٹلمنٹ میری ہے، جس کرائٹیریا پہ میں اترتا ہوں اس حساب سے مجھے ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جیل میں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. حوصلہ کریں، مطلب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. مشورہ ایک ہوتا ہے کہ وی لاگ کے ذریعے مشورہ ہی دے سکتے ہیں. آگے اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے. بہت ساری چیزیں آپ بہتر جانتے ہوں گے ہم سے. آپ کی کہاں کہاں بات ہوئی ہے، آپ کیا کیا چیز دیکھ رہے ہو، کون ڈائی ڈاؤن ہوا ہے، کون نیوٹرلائز ہوا ہے، کون کتنا ساتھ دینے کو تیار ہے یا کتنا نیوٹرل رہنے کو تیار ہے. اور نیوٹرل رہنے میں مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہو. آپ وہ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میں نہیں آ رہا. میں آ رہا ہوں تو مجھے میرے حالات زیادہ بہتر پتہ ہوں گے. لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو بڑی سوٹ کرے گی کہ آتے آپ نے آپ کو حوالے کر دیں، بجائے پروٹیکٹیو بیل لے رہے ہیں، لیگل ٹیم کو کہہ رہے ہیں یہ آئیں، پتہ لگے کہ یہ میاں نواز شریف بزدل نہیں ہے، دلیر ہے. بہادری دکھائی ہے اس نے آتی. آپ کا ووٹ بینک جو بکھرا پڑا ہے ہو سکتا ہے سنبھل جائے. آپ کی جو مقبولیت ہے، جس کے بارے میں ہوا میں مقبولیت ہے، 4 سال پہلے آپ کی بڑی مقبولیت تھی، لیکن اب مقبولیت کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. تو مقبولیت آپ کی بحال ہو سکتی ہے. لیکن ذرا حوصلہ کرنا پڑے گا، دلیری دکھانی پڑے گی. اگر حوصلہ ہے، دلیری ہے، تو پھر دیکھی جائے گی. دلیر اور حوصلے کے لیے جیلیں جو ہیں نا، ان کا راستہ نہیں روک سکتے. بڑی دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، سیاسی طور پہ لیڈر گزرے ہیں، جو بعد میں اس ملک کے حکمران بھی بنے، قوم کے ہیرو بھی بنے، جنہوں نے سالہ سال جیلیں کاٹیں. ہماری طرح کے نہیں کہ 2 دن جیل میں نہیں گئے، بعد میں رونا پیٹنا شروع کر دیا، ادھر یہ نہیں ہے، ادھر وہ نہیں ہے، ادھر فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ہمیں اس طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں اس طرح رکھا جا رہا ہے. جو دنیا کے باقی جو لیڈر پکڑے جاتے تھے انہوں نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی تھی. سالہ سال وہ جیلوں میں رہے ہیں، اور جن حالات میں وہ رہے ہیں ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا، اور بعد میں وہ ہیرو بن کے نمودار ہوئے. اب دیکھیں میاں نواز شریف اپنے واپسی پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.